हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 34 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और हम फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी आपने पेपर में सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिफरेंशिएट करना है, यानी उसमें फ़र्क लिखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स विच मेक्स द यूज ऑफ कंप्यूटर ईजी एंड एफिशिएंट। ये वो प्रोग्राम होता है जो किसी भी कंप्यूटर का जो यूज़ है उसको आसान बनाता है यूज़र के लिए, ताकि यूज़र उसको इजी किया जा सके। हमने पिछले लेक्चरों में इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर विंडो ना हो तो आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। विंडो आपको पता है, जब आप डेस्कटॉप के ऊपर देखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के फोल्डर के आइकन्स आपके लिए बनाए गए हैं, तो आप इजीली उस पर क्लिक करते हैं तो वो ओपन होता है। तो वो उसका जो इस्तेमाल है, जिस तरह वर्ड में आप टाइपिंग करते हैं, जब आप गलती करते हैं तो वो अंडरलाइन कर देता है, रेड निशान दे देता है। तो वो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? वो ये है कि वो स्पेलिंग गलत होता है तो आपको बता दिया जाता है कि ये स्पेलिंग गलत है, या इसमें स्पेस ज़्यादा है, या इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। तो ये क्या है, ये इसकी मदद से आपका जो कंप्यूटर जो इसका जो इस्तेमाल होता है बहुत इजी हो जाता है। इट इज़ developed for computer user to solve their problems such as preparing a letter, creating a presentations or managing a database. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये यूज़र से रिलेटेड होता है, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये सिस्टम से रिलेटेड होता है। इन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है। यानी ये विंडो है और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसकी मदद से आप कई एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लेटर टाइप कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन टाइप कर सकते हैं, डाटाबेस बना सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर इन्हीं मकासद के लिए होते हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये टोटली सिस्टम को मैनेज करने के लिए होता है। उसको मेमोरी कितनी देनी है, फोल्डर को उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करनी है, उसके डिज़ाइन कैसे चेंज करना है, यानी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी काम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। अब इसके एग्जांपल्स कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के? डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल जिस तरह विंडो होती है। डिवाइस ड्राइवर, ये भी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जब आप किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो उसका पहले एक प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हैं ताकि वो काम कर सके। यूटिलिटी प्रोग्राम, ये एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह हार्ड डिस्क की डिफ्रेगमेंटेशन हो गए, पार्टीशन हो गए, तो इस तरह के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो एग्जांपल्स हैं वो बिजनेस सॉफ्टवेयर है, जो ई कामर्स जिस तरह है। उसके बाद एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, जिस तरह मूवीज़ हो गए, और कई ऐसे एप्लीकेशंस है नेट के ऊपर जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी कई तरह के एप्लीकेशंस हो सकते हैं, मैथ्स के भी हो सकते हैं और किसी सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन करें तो वो उसका आंसर दे देता है, या टाइपिंग कोई इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है कि एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अ स्टूडेंट कैन यूज़ कंप्यूटर टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक स्टूडेंट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपनी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैनी प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट टू लर्न द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जिसकी मदद से आप फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप सीख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल पे भी ऐसे ऐप्स आ चुके हैं कि आप उसको इंस्टॉल करें तो आप उसकी मदद से अच्छी खासी लर्निंग कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के भी हैं, उसमें आप इक्वेशन डालें तो वो आपको सॉल्यूशन बता देता है।
تو ایسے بہت سارے سافٹ ویئر اویلیبل ہے، نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، آپ کے موبائل کے جو ایپ سٹورز ہے اس میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ ملٹی میڈیا سافٹ ویئر میکس دی پروسیس آف لرننگ انٹریکٹیو اینڈ انٹرسٹنگ۔ اب جو ملٹی میڈیا سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کی مدد سے جو آج کل کی جو لرننگ ہے وہ بڑی انٹریکٹیو ہو گئی ہے، یعنی اس میں انٹریکشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں، اور انٹرسٹنگ بھی ہو گیا کہ اس میں کلرفل چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں، ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں، تو وہ زیادہ تر اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کین ریفر ٹو انٹرنیٹ ٹو فائنڈ انفارمیشن آن اینی ٹاپک۔ اب اسٹوڈنٹ انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے۔ Nowadays, computer with multimedia projectors are being used in classroom for effective teaching۔ آج کل تو جو ملٹی میڈیا پروجیکٹرز ہیں وہ بھی کلاس روموں میں استعمال، زیادہ تر لیبز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کس پرپل کے ٹیچنگ افیکٹو ہو، یعنی اس میں جو گرافکس ہے، اینیمیشنز ہے، تو اور جو کلرفل ہے، تو اس سے اسٹوڈنٹس کی انٹریکشن بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ ویسے بک سے لرننگ کریں تو تمام جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کتاب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہو سکتے ہیں اس میں سو رہے ہوں یا وہ کہیں پھر رہا ہو، لیکن اگر آپ وہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کی طرف دیکھیں گے تو ٹیچر کو فوراً نظر آ جاتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو ملٹی میڈیا کی طرف نہیں دیکھ رہا، تو آپ ایزیلی جج کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی جو ٹیچنگ ہوتی ہے بڑی افیکٹو ہوتی ہے۔ اس کے بعد گیو اینی 3 یوزز آپ کمپیوٹر ان اسکول لائبریری۔ آپ کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ اپنے اسکول لائبریری کے اندر کمپیوٹر استعمال کریں، تو اس کے کتنے، یعنی کیا وجوہات یا آپ کس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کین ریفر ٹو انٹرنیٹ آن کمپیوٹر ان اسکول لائبریری ٹو فائنڈ انفارمیشن فار انکریزنگ دیئر جنرل نالج۔ اسٹوڈنٹ اگر اسکول لائبریری کے اندر کمپیوٹر ہو تو اسٹوڈنٹ کیا کر سکتا ہے، اپنا جنرل نالج امپروو کر سکتا ہے اگر اس کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ لگا ہوا۔ بعض اسکولوں میں تو آج کل ای لائبریری بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے لنکس دیے گئے ہوتے ہیں، تو اس لنکس کی مدد سے آپ اس لنک پہ جا کے بہت ساری بکس پڑھ سکتے ہیں آن لائن۔ Librarian of school library can use the computer for maintaining, searching the record of books۔ لائبریرین بھی کمپیوٹر کو اپنے ریکارڈ پرپز کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اگر 1000 بکس کا ڈاٹا یعنی 1000 بکس ہے تو اس کا جو ایکسل میں وہ اس کا جو لسٹ ایزیلی بنا سکتا ہے، اور بعد میں اس کو ایزیلی سرچ کر سکتا ہے، بجائے کہ وہ تمام کتابوں کے اوپر پھرے اس کے اندر دیکھیں۔ تو اگر اس سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کے پاس یہ بک ہے کہ نہیں، تو وہ فوراً کنٹرول F کر کے فائنڈ کر کے بتا سکتا ہے کہ میرے پاس یہ بک اویلیبل ہے کہ نہیں ہے۔ تو کمپیوٹر اس مقصد کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ Librarian of school library can use the computer for the preparation of multimedia presentation۔ لائبریرین اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں پریزنٹیشن کے لیے۔ اگر کوئی آ کے اسے کہیں کہ مجھے یہ لائبریری کے بارے میں بتائیں، یہ اس میں کیا کیا ہے، تو وہ ایک پریزنٹیشن سلائڈ کی مدد سے بھی وہ اس کو بریف دے سکتا ہے۔ تو کمپیوٹر کے کئی فوائد ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن 3 یہ مین ریزن ہے جس سے آپ اسکول کی لائبریری میں کمپیوٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نئے کویسچن ڈسکس کریں گے۔